Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Miss Eva, di bab 10 atau Unit 10 dengan judul He Always Gets Up at 5 o'clock. Dia selalu bangun jam 5. So, kira-kira apa ya yang ada di bab ini? Ada pertanyaan, what do you do on Sunday morning? Apa yang kamu lakukan di hari Minggu pagi? Berarti tentang kegiatan seseorang. I always fish at the river. Saya selalu memancing di sungai. Berarti kita membahas tentang kegiatan sehari-hari. Look and say. Lihat dan ucapkan. Fahri always gets up at 4. Fahri selalu bangun jam 4. Fahri usually takes a bath at 4:30. Fahri biasanya mandi jam 4:30. Fahri always has breakfast at 6. Fahri selalu sarapan jam 6. Fahri never goes to school at 6:45. Fahri tidak pernah berangkat sekolah jam 7:15. Atau jam 6:45 boleh. Lanjut, Fahri sometimes study at 8. Fahri kadang-kadang belajar jam 8. And then, Fahri never goes to bed at 7 o'clock. Fahri tidak pernah pergi tidur atau tidur jam 7. Let's do survey. Ask your friends using what time do you? Tanya teman-teman kalian menggunakan kalimat what time do you? Nah, tinggal diberi kosakata atau kata kerja di belakangnya. What time do you get up? Atau what time do you get up? Jam berapa kamu bangun? Jawabannya, I get up at 5 o'clock. Aku bangun jam 5. Nah, di sini kalian bisa membuat tabel dengan judul name, nama, get up kegiatannya. Setelah itu ada get up, take a bath, have breakfast, go to school, and go to bed. Bangun, mandi, sarapan, pergi sekolah, dan tidur. Nah, kalian bisa tanya ke 6 teman kalian menggunakan pertanyaan, what time do you get up? What time do you take a bath? Jawaban teman kalian bisa uh, seperti ini. I get up at 4 o'clock. Seperti jawabannya Fahri. I get up at 4 o'clock. I take a bath at 4:30. I have breakfast at 6:15. I go to school at 6:30. What time do you go to bed, Fahri? Jawaban Fahri, I go to bed at 9:30. Seperti itu. Nah, setelah kalian bertanya tentang beberapa kegiatan teman kalian beserta jamnya, kalian tinggal memberi laporan. Fahri always gets up at 4. Fahri selalu bangun jam 4. Fahri always takes a bath at 4:30. Jadi kalau kalian di situ orang ketiga tunggal atau Fahri, misalnya Tio, Rio, Mia gitu ya. Berarti kata kerjanya ada imbuhan S-nya. Gets up, takes a bath, has breakfast, goes to bed gitu. Oke, tinggal membuat laporan. Satu orang berarti kalau ada 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya ada kata kerja yang ditanyakan adalah 5, berarti ada 5 kalimat yang harus kalian laporkan per orang. Berarti kalau yang ditanyai itu 6 orang dan 5 kata kerja atau 5 kegiatan, berarti kalian membuat berapa itu? 6 kali 5, 30 kalimat. Tiap orangnya 5 kalimat. Oke. Game, match the picture and the activities. Silahkan cocokkan gambar dan aktivitasnya. Contohnya di sini ada gamesnya. He always gets up at 4:15. Dia selalu bangun jam 4:15. Nah, kalian bisa bermain game atau kalian bisa memperagakannya dan ada gambarnya di situ, ada tulisannya. Read and write.
Read and write, baca dan tulis. Oke, repeat after me guys. Ikuti setelah saya ya. Aisyah's activity on Sunday. Kegiatannya Aisyah di hari Minggu. Today is Sunday. Hari ini adalah hari Minggu. Aisyah and her family get up at a half past 4. Aisyah dan keluarganya bangun jam 4.30. In the morning, di pagi hari, they pray subuh together at 5 o'clock. Mereka salat subuh bersama jam 5. Aisyah father cleans his car. Ayahnya Aisyah membersihkan mobilnya. Her mother cooks in the kitchen. Ibunya memasak di dapur. Aisyah helps her mother in the kitchen. Aisyah membantu ibunya di dapur. Her brother sweeps the yard. Saudara laki-lakinya menyapu halaman. At 8 o'clock, jam 8, they have breakfast. Mereka sarapan. At 9 o'clock, they visit grandma in Surabaya. Jam 9, mereka mengunjungi nenek di Surabaya. They arrive home at 9:30 in the evening. Mereka sampai rumah jam 9.30 di malam hari. Then they go to bed dan mereka pergi tidur. Yuk kita kerjakan. True itu benar, false itu salah. Jadi kira-kira benar atau salah ya pernyataan di bawah ini berdasarkan teks di atas ceritanya atau kegiatannya Aisyah. Aisyah and her family get up at 4 o'clock. True. Aisyah dan keluarganya bangun jam 4, benar kan? That's true. Aisyah prays subuh at 5 o'clock. That's true. Aisyah's father clean his car. Ayahnya Aisyah membersihkan mobilnya. Benar, true. Aisyah's brother sweep the floor. Saudara ayahnya Aisyah menyapu lantai. Oh, tadi kan menyapu halaman ya. Berarti this is false. Number 5, Aisyah doesn't help her mother in the kitchen. Aisyah tidak membantu ibunya di dapur. Padahal Aisyah kan membantu tadi. Aisyah helps her mother in the kitchen. So, pernyataan ini adalah false. Number 6, Aisyah and family have breakfast at 8. Aisyah dan keluarga sarapan jam 8. That's true. Aisyah visits her grandma in Lamongan. Aisyah mengunjungi neneknya di Lamongan. Padahal kan di Surabaya, so pernyataan ini false. Aisyah and her family visit their grandma at 9. Aisyah dan keluarganya mengunjungi neneknya jam 9. That's true. They arrive home at 9:30. Mereka sampai rumah jam 9.30. That's true, benar juga. After arrive home, Aisyah goes to bed. Setelah sampai rumah, Aisyah pergi tidur. That's true. Okay. Look and write. Lihat dan tulis. Oke, di sini ada beberapa kalimat yang harus kita susun ya. Pertama ada clue-nya. I wake up, clue itu yang berwarna kuning. I wake up at 5 o'clock in the morning. Saya bangun jam 5 di pagi hari. Setelah bangun, kira-kira ngapain? I wash my face, brush my teeth, and eat my breakfast. Saya mencuci muka, menggosok gigi dan sarapan ya. Terus setelah itu at 7:30 I go to school. Jam 7.30 saya pergi sekolah. Setelah pergi sekolah, uh, I go home at 2 o'clock in the afternoon. Saya pulang jam 2 di siang hari. And then setelah pulang, before dinner, I do my homework. Sebelum makan malam, saya mengerjakan PR. After dinner, I read book. Setelah makan malam, saya baca buku. I go to bed at 9 o'clock in the evening. Saya tidur jam 9 malam. Oke. Nah, di sini look and write. Complete the sentences. Lihat dan tulis, lengkapi kalimatnya ya. Berdasarkan me and my day. Aku dan hariku gitu ya. Misalnya my name is Eva, nama saya Eva. I usually wake up at a 4:30, jam 4.30. And get up, nah kalau wake up itu masih gelimpungan, tapi kalau get up udah bangun beranjak beraktivitas. Kalau tadi bangunnya jam 4.30 berarti get up at 5 o'clock. I take a bath at misalnya jam berapa kira-kira? Jam 5:15 ya. I take a bath at 5:15 and get dressed at
5:30. Setelah mandi, I get dressed at 5:30, jam 5:30. I have breakfast in the morning. I eat, kira-kira makan apa tadi? I eat porridge, makan bubur. I eat fruits for breakfast. Misal, I eat bread, roti. Jadi setelah itu I go to school at 6:30, jam 6:30. I go home at 2 o'clock in the afternoon. Saya pulang jam 2 siang. I watch TV at 7 o'clock. Jam 7 malam ya. In the evening. And then sleep at 9 o'clock in the evening. Tidurnya jam 9. Nah, kalian bisa tulis sesuai dengan kegiatan kalian. Lanjut, my new words. Kosakata baruku ada apa saja? Always, selalu, sometimes, kadang-kadang, usually, biasanya, never, tidak pernah. Ya, biasanya kalian ngapain aja? What time do you get up? I always get up at 4 o'clock. What time do you go to school? I usually go to school at 6:30. What time do you go to bed? Misalnya, jam berapa kamu tidur? I sometimes go to bed at 12 o'clock at night, misalnya. Oh, saya kadang-kadang tidur jam 12, misalnya. Never, tidak pernah. I never goes to school at 7 o'clock. Saya nggak pernah pergi sekolah jam 7, misalnya. So, itu tadi tentang kegiatan sehari-hari. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, supaya Miss Eva lebih semangat lagi. Nah, kita nanti ketemu di video selanjutnya di bab 11. Oke? Materinya runtut dan kalian pahami, semoga bermanfaat. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut bagaimana materi bahasa Inggris, nah kalian bisa gabung di kelas bahasa Inggris saya di Instagram @engsonsclass. Oke, langsung DM ya. Bye-bye.